Kita bersambung masuk kepada data structure, iaitu data structure mempunyai beberapa ciri-ciri. They can be decomposed into their component elements. The arrangement of element is a features of the structure that affect how each element is accessed. Both the arrangement of the element and the way are accessed can be encapsulated. Maksudnya, struktur data adalah dia mempunyai cara-cara ianya disusun di dalam komputer, dan cara susunan tersebut akan memberikan perbezaan macam mana data tersebut boleh dicapai semasa proses nak memproses data tersebut. Dan both cara susunan data dan cara untuk akses mencapai data can be encapsulated. Kita boleh lihat data structure ni, contohnya bagaimana sesuatu buku disusun di library. Okay, a library can be decomposed into a component, its component. So kita panggil komponen kalau dalam library kita panggil dia adalah buku-buku. So the collection of individual books can be arranged in number of ways. So contohnya buku-buku ni kita boleh susun dengan beberapa cara. Sama ada kita nak susun dengan mengikut alphabetical order by title ataupun dengan mengikut kumpulan. Computer science satu grup, math satu grup, biology satu grup, literature satu grup. So ini adalah arrangement of the element, dan cara nak capai dia adalah berbeza. Kalau kita tengok alphabetical order, kita akan ignore sama ada dia ni dari grup computer science ke matematik ke. Jadi kita akan cari dia mengikut abjad, susunan abjad. So kalau kita nak masukkan data, kita tengok juga. Okey, macam mana kita boleh masukkan? Kita boleh simply masukkan terus at the end ataupun at the beginning. So mungkin dia ada cara-cara yang tersendiri untuk kita capai dan kita masukkan data dan sebagainya. Dia dipengaruhi oleh susunan data tersebut. Okey. So ini adalah penerangan tentang analogi buku di perpustakaan. Okay, di dalam data structure, we use the same approach to data structures in our program. So a data structure is defined by the logical arrangement of data element. So macam mana tadi kita susun dia secara logical, sama ada mengikut abjad ataupun mengikut subject. And the set of operation we need to access the element. So bagaimana kita nak operasi yang diperlukan untuk mencapai setiap elemen yang kita susun tadi. Jadi, ADT adalah sama dengan properties tambah operation. An ADT describe a set of objects sharing the same properties and behavior. The properties of an ADT are its data, represent the internal state of each object. Contohnya, double D adalah satu pembuli ubah yang berjenis double. Bit representing exponent and mantissa are its data or state. Okay, so ini implementation details of D. The behavior of an ADT are its operation or function. Operation on each instant. Contohnya kita nak buat, kita gunakan operation square root untuk pembuli ubah D tadi. So dibahagikan dengan 2. So operators and function are its behavior. Okay, thus an ADT couples data and operation. OOP, Object-Oriented Programming, emphasize data abstraction. So, sebab tu dalam C dia cuma ada struct, dan dalam C++ kita ada classes untuk implement object-oriented. Okay. Terdapat 4 basic operation yang boleh dilaksanakan ke atas ADT, iaitu constructor, transformer, observer and iterators. So apakah ini? So constructor adalah an operation that create a new instance of a class.
Okay, so ini je yang perlu kita tahu adalah constructor adalah proses and operation yang create a new instance of a class. So kita nak ciptakan satu instance. Transformer, an operation that change the internal state of an object. So bila kita dah create object instance, so kita nak macam mana kita nak ubah operation, kita ada transformer, observer, and operation that allow us to observe the state of an object without changing it. So observer hanya boleh tengok apakah state of the object tanpa perlu mengubah apa-apa. Manakala iterator adalah operation that allows us to process all component in a data structure sequentially. Okey, perlu diingat terdapat dua jenis data type iaitu basic data type dan structured data type. Bila kita tengok balik mula-mula dulu, basic data type adalah terdiri daripada integral iaitu boolean, enum. Enum ni kita seperti kelas juga tapi kita belum lihat secara detail dalam kelas kita. Char, ada integer, iaitu ada 3 jenis integer, short, integer and long. Kita ada floating point, float and double. So ini kita klasifikasikan dia sebagai basic data type. Dan kita juga ada structured data type. Apakah dia? So kita ada storage structure, ada link structure dan juga state structure. Kita dah belajar storage structure iaitu array dan juga struct. Kita dalam data structure juga ada link structure iaitu sorted linked list, unsorted linked list, network, graph and binary tree. Manakala state structure ada queue and stack. So ingat kita ada 3 jenis storage, link and state structure. So kalau storage, array and struct. Kalau state, queue and stack, iaitu baris gilir dan timbunan. Dan kita ada link structure iaitu network, graph, binary tree and linked list. Okay, structured data type, storage structure. Array can contain multiple data with the same type, manakala struct can contain multiple data with different type. Okay, linked list, link structure, linear data structure with restriction. Okay, ada yang ni adalah linear data structure tetapi dengan restriction iaitu queue dan stack. Linear data structure with no restriction adalah unsorted linked list dan sorted linked list. Non-linear adalah binary tree dan graph. Kita tengok linear data structure with restriction iaitu queue ataupun baris gilir. Dia menggunakan prinsip first in first out. Macam dalam barisan, siapa yang datang dulu dia akan dapat dilayan dahulu. So the first element added to the queue will be the first one to be removed from the queue. Contohnya dia beratur, siapa yang datang dulu dia akan dilayan dahulu, macam juga kita beratur di mana-mana. Manakala stack ataupun timbunan, based on the principle last in first out. Maksudnya siapa yang paling akhir masuk akan dikeluarkan dahulu. Stack are used extensively at every level of a modern computer system. So basic stack banyak digunakan dalam modern computer system. So stack application kalau dalam sehari-hari kita tengok dalam pinggan. Kita susunan pinggan bila kita letak paling akhir yang akan kita ambil dahulu kan. So kita tak ambil pinggan yang paling bawah. So itu contoh macam mana stack. Data dalam stack yang paling last masuk akan dikeluarkan dahulu. Manakala sorted linked list, senarai berpaut yang terisih. Data stored in ascending or descending order with no duplicates. So data disusun dalam susunan menaik atau menurun tanpa ada duplication. Insertion at front, middle or rear of the list. So penambahan data boleh berlaku di depan, tengah-tengah ataupun di belakang senarai. Deletion will not affect the ascending or descending order of the list. So kalau kita delete data from the sorted linked list, dia tak akan affect ascending, susunan menaik ataupun menurun sesuatu data di dalam sorted linked list. Manakala unsorted linked list, a linked list with no ordering. So dia tak ada dalam susunan menaik ataupun dalam menurun. So non-linear data structure adalah contohnya tree, iaitu pepohon. A data structure based on a tree structure
So a tree structure is a way of representing the hierarchical nature of a structure in a graphical form. So a binary tree is a data structure in which each node has at most two children. So kalau dalam binary tree, setiap anak mestilah mempunyai paling banyak adalah setiap mak paling banyak mempunyai 2 anak, tak boleh lebih daripada itu. Okay, so use for searching big amount of data. So kita gunakan tree bila data tu dalam jumlah yang sangat besar. Contohnya ini adalah tree. Kita ada akar dia, root, and then kita ada children of node 2, yang ni 2, and then 2 dan 6 adalah children pada node 7. So ini kita panggil dia vertex. So ini leaf, sebab apa dia dipanggil daun? Leaf, sebab dia tidak mempunyai anak. Dan kita panggil ini adalah sibling, sebab dia mempunyai mak yang sama. Manakala, satu lagi contoh non-linear data structure adalah graph. A graph consists of a set of vertices and a set of edges, such as that each edge is a connection between a pair of vertices. Some applications require visiting every vertex in the graph exactly once. So the application may require that vertices be visited in some special order based on a graph topology. Contohnya, artificial intelligence search, breadth first search, depth first search. So ini kita boleh tengok dalam artificial intelligence, so macam mana carian tu dapat dibuat. Shortest path problems, kita boleh buat carian dengan jalan yang cara yang paling pendek. Website containing a link to and from other website. Graph that represent courses and the prerequisite. Contohnya ini adalah directed, undirected graph. So network is a directed graph, can be used to present a route. Example, a route for an airline, a route for delivery vehicles. Contohnya, dia kata weighted network that represent a route for a delivery truck. The route shows all cities in Johor for the truck to deliver item and the item taken for a journey from one city to another. Okay, so ni network example macam mana dia boleh route-route yang telah ditentukan untuk sampai ke suatu destinasi. Okay, so dalam topik ADT, Object and ADT, kita dah tengok macam mana kita nak menyelesaikan masalah dengan mengambil kira algoritma dan data structure. So data structure adalah it's a way of storing and organizing data in the computer, and it allows efficient algorithm to be used. So bila kita dah ada data structure dan macam mana kita nak menggunakan design mereka bentuk algoritma yang paling berkesan supaya kita dapat menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan ruang lokasi ingatan yang paling sedikit dan juga dengan cara yang paling pantas. So the knowledge given is to ensure that you are able to provide good solution to problem solving. So sekian untuk topik objek dan ADT. So kita akan jumpa lagi pada topik yang lain. Terima kasih dan selamat belajar.